Hey YouTube, GTA Liberty City. Ja, du altså sådan at du spawner en helikopter, en politihelikopter. Det er ved at trykke 359 555 0 100. Okay? I kan bare lige få den her. Kom op i lyset, ikke? Helikopter. 3 5 9 5 5 5. Ja. Nu får jeg den lige på engelsk. Okay? Hello. I will lead you how to spawn a helicopter in GTA Liberty City. You tap 359 555 0100. This right here. Oh shit. Open the like. 359 555 0100. Yes. This was all. See you later, alligator. Ja, vi ses YouTube. Hej!